everyone he wants to be materially rich and accumulate more and more. अगर हमारे पास टीवी ना होता, बस इतनी सी बात, या टीवी या यूट्यूब ना होती, तो हमें 90% वो बीमारी पैसे की आनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था वहाँ पे क्या चल रहा है. लेकिन हम सोशल पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं, मतलब हम इखलाकियात के दर्जे से गिर गए हैं. बिल्कुल, लोगों की वैल्यू नीचे और पैसे की वैल्यू ऊपर आ गई है. एक शख्स था क्रेजी अबाउट मेकिंग मनी. मैंने कहा यार क्यों? कहता है मेरा बेटा बीमार हुआ है ना, देखो उसका इतना खर्चा इलाज करवाया तो ये पैसे की वजह से. बहन की का ये मसला हुआ, करने थे पैसे लग रहे हैं ना, ये काम हो रहे हैं. आई सेड टू हिम कि ये केस बेहतर है कि एक इंसान का बच्चा बीमार हो और पैसे का पुजारी हो. बच्चा बीमार हो, बहन केसेस हैं, रोले हैं और वहाँ पैसे लगाए. एक वो इंसान बेहतर है जो अल्लाह की इबादत में और अपनी बेसिक नीड्स पूरी करे और उसका ना बच्चा बीमार हो, ना केसेस हो, ना अपनी टांग फ्रैक्चर हो. तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझा ही नहीं कि बेसिकली आप लग गए ही पैसे के पीछे और अल्लाह ताला ने किस जरिए से पैसे को निकाला. ट्रायल्स भी फिर उस हिसाब से आते हैं ना, उस हिसाब से आते हैं. आप 1.5 लाख कमा रहे थे, आपका $1 लाख तो टांग के फ्रैक्चर ठीक कराने में लग गया. आप फ्रैक्चर भी हो और आपने $1 लाख भी लगा दिया, 50,000 बचे. और एक साथ जो कमाई 50,000 रहा था, ना उसकी टांग फ्रैक्चर हुई, वो बेहतर है. ये वो शख्स बेहतर है जिसको जितनी आपकी रीच है उससे ज्यादा तो आपको नहीं आ ही नहीं सकता. ये बच्चों का सवाल है. वो फिर बाद में 10वीं क्लास के बाद पूछते हैं पैसा किसने बनाया है, पैसा मैं कैसे बनाऊं, या फिर लड़की से शादी करने के 100 तरीके बता दे हमें, हमसे हो नहीं रही, व्हाटएवर. बच्चा फलसफे से आके, मतलब फिलॉसफी से एंथ्रोपोलॉजी के, और एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से फिर सोशियोलॉजी में एंटर हो जाता है. दैट्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ह्यूमन माइंड दीस डेज. बच्चों को ना अगर आप बचपन से ये बता देना, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं लिटरली के पैसा कहाँ से आता है, उनको अगर आप बता देना कि पैसा हवा से आता है, देयर इज नो मैन हु कैन टच द एयर, और उसको एग्जाम्पल दें. मैंने लिटरली आई टोल्ड दिस चाइल्ड कि दिस वन वीडियो विल नेवर बी सीन इफ इट इज अप टू मी. दुनिया में कोई भी बंदा इस वीडियो को नहीं देख रहा. एंड दे सेड हाउ इज इट के एक बच्चा अपने लड़का अपने घर में जाता है, लैपटॉप ऑन करता है और आपकी वीडियो आती है, वो उसी टाइमिंग के ऊपर कैसे आ रही है ना. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. वो उसी टाइम पे बैठेगा जिस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, और वो उसी टाइम उसी तरीके की ओपननेस लेके बैठेगा. अरे बच्चों को भी बता रहे नहीं ऐसे ऐसे कर लो, ये हो जाएगा. There is no way कि वो कुछ होगा जो किताबों में लिखा है रियल लाइफ में. There is no way वैसा ही होगा जैसे कि किसी ने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया. Every human being is going to go through a different equation. Bill Gates का identical twin उसी घर में पैदा होके वो वाले बिलियनर नहीं बन सकता. Bill Gates अगर इधर आता, पाकिस्तानी होता, 3 दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जगह मोहम्मद इलियास विंडोज रिलीज हो चुकी होती. तीसरे दिन ही जो बिल गेट्स है वो बैंकरप्ट हो चुका होता कि ये क्या हुआ मेरे साथ. मलिक रियाज अगर न्यूयॉर्क में होता, चौथे दिन कोई ना कोई केस के अंदर जेल में होता. What I'm saying is it's an equation that is not in your hands कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मुझे क्या सोसाइटी मिली, मुझे क्या उसके वेरिएबल्स आप बैलेंस करें. हम अपनी लाइफ भी देख लें. हम लोगों की तो बात नहीं करते, सोसाइटी की तो बात नहीं, अपनी लाइफ देख लें कि अल्लाह ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हम देखें कि सुभान अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है. हमने ना कभी सोचा था इधर आने का, ना कभी कुछ ड्रीम भी नहीं किया था, ख्वाब में भी नहीं देखा था कि हम कभी लोगों को दीन का बता रहे हैं. ये आयत है, इसका मतलब आप अरबी में समझ आएगा कि मैं तुम्हें वहां से दूंगा जहां पे तुम्हारा गुमान नहीं है. हम इसको पता क्या समझते हैं कि अल्लाह ने मुहावरा बोला है कि मैं तो तुम्हें वहां से भी दूंगा जहां से गुमान भी नहीं है. जैसे कि उर्दू का मुहावरा है नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक गारंटी दी है कि तुम नहीं सोच सकते वो दुनिया जहां से रिस्क आता है. अली बिन अबी तालिब से एक दफा एक बंदे ने पूछा कि मैं अगर गुम्बद बनाऊं जिसमें कोई दरवाजा ना हो, उधर अंदर दमदा डाल दूं, तो फिर उसको रिस्क कहां से आएगा. तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि जहां से मौत आएगी वहीं से रिस्क आएगा. इसको तू कॉन्सेप्ट पे ना जा, तू बेसिक फलसफा क्लियर कर कि वेयर डू यू थिंक मौत का कोई. तो ये जो यकीन है असल में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यकीन. लेकिन जो बात आप कह रहे थे, बात डायलेमा तो ये है कि ये रियलाइजेशन भी तो हम लोगों को नहीं है ना. चंद लोगों को सिर्फ ये रियलाइजेशन होती है, वरना तो हम वही ठप्पा लगा देते हैं ना सेल्फ मेड का. ये मैंने चूंकि मेहनत की और मेरी ये सब कानून के अल्फाज है ना, ये सब मुझे मिला है अपने इल्म की वजह से. ये कानून के अल्फाज है कि ये मैंने मेहनत की, ये मैं हूं उसका रिस्पांसिबल हूं. आई हैव अ पार्ट टू प्ले विद दिस. चेस की ना जो गेम होती है ना, उसमें ना आप हेडफोन पे ना गैरी कैस्परोव को ले लें, ठीक है, और आप किसी भी बंदे से मैच खेल रहे हो और पूरा का पूरा गैरी कैस्परोव का ना, गैरी कैस्परोव का वो सारी गेम वो खेल रहा है आपको फोन पे, वो आपको देख रहा है कैमरे से, और इतने में कैमरा ऑफ हो जाए, लास्ट मूव है कैमरा ऑफ हो जाए, और आपको पता अभी तो चेस खेलते ही हैं तो आपको पता बस इतनी सी बात है और आप चेकमेट कर दें,
اس کے بعد آپ بھنگڑے ڈال رہے ہو کہ دیکھو میں نے گرینڈ ماسٹر کو ہرا دیا, لک ایٹ ہو آئی ایم. ٹھیک ہے, چیس کی میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں کیونکہ پاور آف الگورتھم کی جو پاور ہے نا ایک موو کی, دیٹ 52,000 to 1 ایوری سنگل ٹائم. آپ اس کے اندر سے سارا کی ساری ہیلپ کسی اور سے لے رہے تھے, آخر میں آ کے آپ نے پیادہ ایسے رکھا ہے, اور وہ بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی کہ اتنا رکھا, وہ اس کے پیچھے بھی فیکٹر ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو ایروگنٹ کہ تو ہوتا کون ہے, میرے جیسے بندے سے گیم کھیل رہا ہے, اور پرائز لے رہے ہوں جا کے, اور وہی ڈیلوژن کے اندر دنیا کو بتا رہے ہوں, اور تکبر میں آ جائیں اور اسی تکبر میں اللہ کا انکار کر دیں. یار یہ جو باتیں ہم نے کی نا, ہم نے دبے الفاظ میں توکل کی بات بھی کر دی ہے نا, یو نو لٹرلی نہیں توکل ہی تو ہے. دیکھیں ملین ٹو دا پاور آف ملین فیکٹر اس وقت میرے اوپر لگے ہوئے, کسی بھی ٹائم پہ مجھے برین ہیمریج ہو سکتی ہے. جس لیول پہ میں بیلنس ہوا ہوں نا جسم, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت, کچھ نہیں ہو رہا ہمیں. ایوری سنگل کن کے پیچھے ایونٹ کے پیچھے کن ہو ہی جا رہا ہے, سانس آئی جا رہی. Any and everyone who has died instantly is sportsman سے لے کے you know دفتروں میں پڑے ہوئے بندے فوت ہو گئے, کیا ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسٹیو جابس کانفرنس روم میں مر گیا, خیر وہ تو ایک پرانا پیشنٹ تھا. Anybody who dies an instant death, sudden death جسے کہتے ہیں, why do you think we are free from that possibility? We're not free from that possibility. میری بھی sudden death ہو سکتی ہے. The fact کہ اس سیکنڈ میں نہیں ہوئی, بس اس کا مطلب ہے کہ الگورتھم پیچھے سے کن لے کے آ رہا ہے, کن ہو ہی جا رہا ہے اور میں چلی جا رہا ہوں, اجازت مل رہی ہے. ہاں کن ہو ہی جا رہا ہے, اجازت نہیں, حکم ہے. حکم ہے, اجازت تو میں اجازت ڈفرنٹ سائیکالوجی. ہاں یہ تو میں کر رہا ہوں, he is doing it himself and we are actually living a life. and بار ٹرافی دو مجھے میری تصویر لگاؤ, میری سیلفی, کیونکہ میں نے کیا. اس سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کیا حیثیت ہماری کہ سارا کچھ میں تجھے کر کے دے رہا ہوں, بس تو موو چلنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایوارڈ دو. میں لوگوں کو تو تضحیق کرتا پھرتا ہے لوگوں کی. سائنس تو ہمیں اللہ سے قریب کرنا چاہیے تھا سائنس کو, کہ یا اللہ تو کتنا ہمیں سنبھال رہا ہے اور ہم کتنے تیرے محتاج ہیں. انفارچونیٹلی دلوں کی خرابی کی وجہ سے ہم اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک میکینزم کے تھرو ہو رہا ہے. اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک میکینزم کے تھرو ہوتا ہے ہر چیز. مطلب بادل ٹکراتے ہیں, بجلی گرجتی ہے, پانی آتا ہے, لیکن یہ سارا اسباب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حکم why this happens, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم اس کا دیکھیں, میں نا ایک فلسفے پہ پہنچ گیا تھا, اگر دنیا میں نا یہ رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی, جس یوتھ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے میں اس کو بتا دوں, تو آپ ابھی ایک ڈائپر بھی نہ بنا سکے ہوتے. بالکل, دنیا میں اگر رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی تو آپ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی مسجد کے اوپر دیوار بھی نہ بنا سکے ہوتے. یہ مولوی صاحب بھی سن رہے ہوتے. Because of this conflict between the classes and between the conflict between you and yourself, you went into the game. امیجن کریں, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ دنیا میں ہر بندے کے پاس ہر وقت کی روٹی, ہر وقت کا کپڑا, ہر وقت کا مکان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں تو ڈپریشن کا دورہ پڑے گا آپ کے اوپر کہ پھر آپ کیا کروں. اگر ہر بندے کے پاس سب کچھ ہی آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ لیگزوٹنل لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ پال رہے ہوں گے. جو غریب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحریک بنائی ہوئی ہے, جو کمزور ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. اگر آپ خود کمزور ہیں, آپ اپنے لیے خود تحریک ہیں کہ چل آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو تدریج کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے یہ کانفلکٹ خود بنایا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق کا کانسیپٹ بھی ہمارا ہے یا پھر انسانوں نے آپس سے بنا لیا. The need itself of the human being is the determinant of the success and progress of the human being. And that's exactly what most people don't get. وہ کہتے ہیں سب کچھ سارے کو مل جائے, ورلڈ پیس ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے بعد ورلڈ پیس ہو جانا ہے, سب کو پتہ ہے, حدیث ہے. اور ان کے 40 سال بعد انسانوں نے دوبارہ تباہی مچا دی کہ ہمیں یہ ورلڈ پیس نہیں چاہیے. We want the hierarchy of competence to manifest itself because جنت کے راجکمار ہمیشہ ٹاپ آف دا ٹاپ جانا چاہتے ہیں. ان کو ساری دنیا چاہیے, ہر انسان کو سب کچھ چاہیے. Everybody wants everything because یہ ہماری پروجنی کے اندر ڈیزائنڈ ہے. ظاہر ہے جنت میں سب کچھ ہی ہونا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے کن کے اوپر آتی ہیں چیزیں. یہاں پہ یہ کن کے مطابقت سے ہم نے بنا لیا کہ بٹن دباؤں ہو جائے, بٹن دباؤں ہو جائے. جنت میں ایسے ہی ہونا ہے. ساری کی ساری انسانی ترقی جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے. جو دنیا ہے نا وہ جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے کہ یار میں چونکہ وہاں پہ بادشاہ ہوں, یہاں پہ بھی بادشاہ چاہیے. اس کانفلکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیسہ لے کے آنے میں تو آپ کو تسکین ہو سکتی ہے, پیسہ آ گیا اس کی کوئی تسکین کا لیول ہی نہیں. سوری, اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ہاف لائف, اور آپ اسی ڈپریشن میں جائیں گے جس ڈپریشن میں ہر وہ بندہ جاتا ہے کہ جس کا
पर्पस जो है ना वो मरने से पहले पहले कहीं पर सेट हो गया. हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा. करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे. अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को. हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा. साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे, इतने साल हो गए, तू कहा था, पैसे का हिसाब दे रहा था. सोच, अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है. दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम. ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर मेनी 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 इयर्स आफ्टर साहबीज. और क्या हो रहा है, पैसों का हिसाब चल रहा है. हमने इतना इजी ले लिया है. 50,000 साल के दिन की एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हज़रत आदम का बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हशर के दिन में, काबिल ने कत्ल कर दिया और आज हम सेशन कर रहे हैं. इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है. हम इस वक्त 2021 में सेशन कर रहे हैं, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई. 50,000 साल इतने बड़े होते हैं और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पे देख लेंगे, तो वहां पे तो कुत्ते को पानी पिला के भी तवाइफ जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पे देख लूंगा. 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम उस टाइम लाइन में, अगर हज़रत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबिल भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो जोहर की आनी है, फिर असर, मगरिब, फिर इशा, फिर कहीं जाके रात होनी है. 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9 हजार साल पहले का वाकया हाबिल काबिल का, जो कि लिखा हुआ है. इससे भी ज्यादा का लगता है क्योंकि सुमेरियन तो 16,000 साल पहले भी थे. जितना भी था, सोचें हमने क्या सोच लिया कि मैं V8 के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, पुल सरात के ऊपर, कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है. एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना उससे मेरे हाथ बाहर रखी. 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल रहा है कि एंड में कुछ नहीं होता. ये है रफ़ा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता. मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफ़ा दैन करना है ना तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ तेरे सामने. अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है, और अल्लाह का हमें ऐसे हाथ करते हैं हम कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ. ये है रफ़ा दैन का मतलब. सो दिस इज अ बिलियनियर क्या कहेगा कि बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है. किस मुंह से हम बातें करते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी. एंड कोई बड़ा लफ्ज नहीं है फिलॉसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है. किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की या साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की. सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए. अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी. मुसलमान है तो तकलीफ आएगी.